काले रंग का शलवार कमीज और ब्लैक ही सॉफ्टी में इस 23 साला नौजवान की हल्की मूंछों ने इसकी शख्सियत में बहुत ग्रेस पैदा कर रखी थी। ये फजर से कुछ पहले का वक्त था। जेल की राहदारियों और खंभों पर लगी बड़ी बड़ी लाइट्स पूरी तरह जगमगा रही थी। इस कैदी के दोनों हाथ बंधे हुए थे, लेकिन काल कोठरी से निकालने के बाद इसके एक फिक्रे ने सबको हैरान और अफसुर्दा कर दिया था कि मुझे सहारा देने की बजाय छोड़ दिया जाए, मैं खुद चलकर फांसी के फंदे तक जाऊंगा। जेल हुकाम इसलिए हैरान थे कि बड़े बड़े सूरमा और दिलेर फांसी की सज़ा पाने जब फांसी घाट की तरफ ले जाए जाते हैं तो उनके कदम डगमगा रहे होते हैं। ऐसा मालूम होता है कि शायद फांसी से पहले ही इनके जिस्म में रूह परवाज कर गई हो और बराए नाम ही जान बाकी है। लेकिन जमील बड़ी बहादुरी से खुद चलकर फांसी घाट की तरफ जा रहा था। इसके होंठ अल्लाह पाक की हम्दो सना से हिल रहे थे। जेल की बैरकों और काल कोठरियों से भी अल्लाह के जिक्र की आवाज़ें आ रही थी, जबकि दीगर कैदी अपने अपने कैद खानों की सलाखों और जालियों से चिमट कर फांसी की सज़ा पाने वाले खूबसूरत नौजवान के मुख्तसर और आखिरी सफ़र का नज़ारा कर रहे थे। जेल का डॉक्टर ऐसी कई फांसी की सज़ाएं देख चुका था। इसकी आंखों में आंसुओं की तरी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि कैद के दौरान डॉक्टर की इस खूबसूरत और स्मार्ट लड़के से दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन फांसी की रात इस नौजवान कैदी ने डॉक्टर से अजीब ही फरमाइश कर दी थी। डॉक्टर को जब भी इस कैदी की फरमाइश और वादे की याद आती, वो अपने डॉक्टरी कोट की बड़ी जेब में हाथ डालकर इसकी दी हुई अमानत को दबा कर देखता कि वो अमानत हिफाजत से मौजूद है, और डॉक्टर की आंखों में आंसुओं की ताज़ा तरी तैरने लगती और दिल में फिर उस अज़्म को दोहराता कि वो इस नौजवान की न सिर्फ इस अमानत का ख्याल रखेगा बल्कि इसकी आखिरी ख्वाहिश को भी ज़रूर पूरा करेगा। नाज़रीन, वाक़या थोड़ा पुराना है, लेकिन ये एक सच्चा वाक़या है और इसकी तस्दीक अडयाला जेल हुकाम से की जा सकती है, लेकिन हमने जानबूझकर कुछ नाम तब्दील कर दिए। नाज़रीन, फांसी पाने वाले इस नौजवान का किस्सा यूं है कि इसकी एक लड़की से मोहब्बत थी और ये उस लड़की से शदीद मोहब्बत करता था और शायद दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई थी। लेकिन लड़की वालों ने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार करते हुए इसका रिश्ता अपने एक रिश्तेदार से तय कर दिया था और फांसी पाने वाले लड़के ने दिल बर्दाश्ता होकर ऐन उस वक्त इस लड़के के सीने में 6 गोलियां उतार दी थी, जब लड़की, उसकी सहेलियां और घर वालों की मौजूदगी में लड़के के रिश्तेदार भी ढोलक की ताब पर मेहंदी के गीत गा रहे थे। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला। इकरार जुर्म की वजह से लड़के को फांसी की सज़ा दे दी गई। तमाम अपीलें मुस्तरद होने के बाद आज वो गुजरती रात थी जिसमें कुछ देर बाद इसको फांसी की सज़ा दी जाना थी। कुछ ही देर में फजर की अजानें होने वाली थी और इससे पहले पहले इस लड़के के गले में फांसी का फंदा डालकर इसके पाँव के नीचे से ज़िंदगी का तख्ता खींच लिया जाना था। नाजरीन, ये फांसी की सज़ा का भी बड़ा अजीब और दर्दनाक मंजर होता है। मुजरम सारी रात मुसल्ले पर बैठकर नवाफिल अदा करता है, अल्लाह की हम्दो सना के साथ अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है और इसके इर्द गिर्द दीगर बैरकों से भी दरूद शरीफ और अल्लाह के पाक जिक्र की बुलंद आवाज़ें आती रहती हैं। और मुजरम को जब फांसी के फंदे के ऐन सामने या नीचे खड़ा कर दिया जाता है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट एक मर्तबा मकतूल के लोहायकीन अगर वो हुकाम की दावत कबूल करके वहाँ आए हों तो उनसे पूछता है कि क्या वो मुजरम को अल्लाह वास्ते मुआफ़ करते हैं, और उनके इनकार के बाद मुजरम के चेहरे को स्याह गिलाफ से ढांप कर फंदे पर लटका दिया जाता है और उस वक्त तक वो फंदे पर झूलता और तड़पता रहता है जब तक डॉक्टर इस बात की तस्दीक न कर दे कि मुजरम की रूह परवास कर चुकी है। नाज़रीन, इस तरह फांसी की रात मुजरम का जेल डॉक्टर तिब्बी मुआयना भी करता है और इसकी फिटनेस का सर्टिफिकेट देता है कि मुजरम पूरी तरह फिट और सेहतयाब है, इसे फांसी की सज़ा दी जा सकती है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मुजरम जिसकी डॉक्टर से कैद के दौरान दोस्ती हो चुकी थी, आपस में हल्की फुल्की गपबाजी होती रहती थी कि मुजरम ने आखिरी रात डॉक्टर की तरफ से हौसला देने पर उससे इल्तिजा करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, आप मेरी फांसी के बाद
میرا ایک کام کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر جو سرکاری ملازم ہوتا ہے اور بہت سی پابندیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، پھر بھی ڈاکٹر نے حامی بھر لی تو لڑکے نے اپنی کال کوٹری میں پڑے سامان سے چھپائی ہوئی پرفیوم کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور ڈاکٹر کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹر نے پرفیوم کی بوتل کو غور سے دیکھا جو تقریباً آدھی استعمال شدہ تھی، اور حیران ہو کر مجرم کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ چونکہ ڈاکٹر جانتا تھا کہ کال کوٹری میں کوئی بھی ایسی چیز لانا اور رکھنا منع اور مشکل تھا، مجرم نے ڈاکٹر سے درخواست کرتے ہوئے کہا، سر، میں یہ پرفیوم جیل کی اس کال کوٹری تک کس طرح منگوا پایا اور کیسے محفوظ رکھا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، بس آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میری پھانسی، میری موت کے بعد میری یہ خواہش پوری کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے ایک مرتبہ پھر مجرم کو یقین دلاتے ہوئے کہا، ہاں تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ مجرم نے سر جھکا لیا اور اس کے بڑے بڑے آنسو اس کی گود میں گرنے لگے۔ ڈاکٹر نے اسے حوصلہ دینے کے لیے چند فقرے کہے، لیکن مجرم نے سر اوپر اٹھایا اور کہنے لگا، میں پھانسی سے نہیں ڈرتا، اس وجہ سے آنسو آ گئے ہیں کہ یہ خوشبو اب مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اور پھر وہ بتانے لگا کہ جس لڑکی کی محبت میں وہ گرفتار تھا اور جس لڑکی کے منگیتر کو اس نے قتل کیا تھا، یہ پرفیوم اسی لڑکی نے گفٹ کیا تھا، جس کو آج اس آخری رات تک میں نے بہت سنبھال کر رکھا ہے، اور اس کے لیے مجھے بہت خرچہ اور پاپڑ بیلنے پڑے۔ مجرم نے لڑکی کا نام لیتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کی خوشبو ہے، میں نے اسے تھوڑا سا استعمال بھی کیا ہے، لیکن کال کوٹری میں اس کا ڈھکنا کھول کر صرف اس کی خوشبو سونگھتا اور اپنی محبوبہ کی یاد تازہ کرتا تھا۔ اور میں نے پرفیوم کی اس بوتل کو اس لیے بچا کے رکھا ہے کہ پھانسی کے بعد جب مجھے غسل دے کر کفن پہنا دیا جائے تو پرفیوم کی بوتل کے اندر کا سارا پرفیوم میرے کفن پر چھڑک دیا جائے، اور اس خالی بوتل کو پھینکنے کی بجائے ڈاکٹر صاحب آپ حفاظت سے اپنے پاس رکھیے گا۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر جو مجرم کو حوصلہ دے رہا تھا، اب اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی رواں تھی۔ ڈاکٹر نے پرفیوم سمیت اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبا لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ مجرم نے کہا، ہاں، یہ کام آپ میرے والدین یا کسی رشتہ دار کے سپرد نہیں کریں گے، بلکہ خود سر انجام دیجیے گا۔ اور ڈاکٹر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی مجرم کو اس کے جرم کی دنیا میں ہی سزا مل جائے تو اس کی اگلی زندگی سزا سے پاک ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہوتا ہے کہ مجرم نے اللہ سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہو۔ ناظرین، اس واقعہ کے راوی بتاتے ہیں کہ پھانسی کے بعد بھی اس لڑکے کا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ قدرت نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں اور ایسی صورتحال سے محفوظ رکھے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے لیے اور پورے پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔